फाइनाली सांगने आज हूँ गोटे बुझे छोटिया कथार आम टे आलोचना करवा कहीं गोटे जिन सब लक्ष्य करुच्ची कि गोटे सबुठ बहुत मजा जिन हूँ मजादार कथा हूँ से जिन कथा हूँ जे एबे गोटे चहल सृष्टि करुच्ची कौन चहल सृष्टि करुच्ची कहले जोटा कि एबे माने मैट्रिक परीक्षा पाई तो मैट्रिक परीक्षा पाई एते चहल सृष्टि हो जाइए जहाँकि माने एबे नुहे पाखापाखि मु एग्जाम देला बेले भी आउ न्यो आपण माने भी एग्जाम देथिबे सही समय रे भी देखिबे एग्जाम देकी आसीबा समय रे बहुत माने एग्जाम होल आसिला परे पूरा मस्त लागिवो जाहो छोड़ा गोटे धंदा सरीची माने धंदा सरीची बोली कहिबे पाठ पढे माने एग्जाम देकी आसिले से कथा कहिबे धंदा सरीची बोली कहिबे तो से धंदा सरीची कहिबा माने कहिबा पूर्वरु आमे जते एग्जाम हॉल को पसिबा परीक्षा गृह को जते माने प्रवेश करिबा सही समय हमको पूरा छाती मत लागे बोधे पूरा 100 स्पीड रो माने धकधकटा ये हुए स्पीड रे धक 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 डाके हाँ कि नहीं आपण मान को भी डाकतो निहाती तो सही अनुसार तो एबेका छुआ मैंने जितके भी जाऊँ समस्त पूरा फ्रेंडशिप बिंदा सार को भी फ्रेंडशिप मैडम को भी फ्रेंडशिप समस्त संगे फ्रेंडशिप हिसाब से जाऊँ तो भावतु थे तो एबेका छुआ मैंने जिते भी जाऊँ एबेका क्लासमेट जमती भी चली समस्त छुआ मैंने जाऊँ जो एग्जाम देते मत लगुच कि टेंशन बिंदास जाऊँ जेकोसी पार्सन से लिखि दौरान लिखि सारा आराम से बिंदास जाऊँ बिंदास आसुँच तो एबे कौन सेंटर पकई देछि 4 किलोमीटर कि 5 किलोमीटर माने डिस्टेंस रे माने गोटे सेंटर पड़िबो से अनुसार से माने एबे सिस्टम चेंज कर देछि गवर्नमेंट तो सही अनुसार से माने चली छंती तो सही जिनसटा एग्जाम सरी गला पर समस्त मुंडरे गोटे टेंशन रहिला एग्जाम रिजल्ट केबे बाहरिबो ठीक ठीक ना नहीं रिजल्ट केबे बाहरिबो रिजल्ट बाहरी गला परे बापा माँ चिंता थाए मो पु भल रेजल्ट रख मो पु भल रेजल्ट आसो मो पुर भल रेजल्ट हम भल मार्क आसो भल ये हम बापा माँ चिंता छुआ मान केमती सड़ा पार हो कि केमती सड़ा टे पार हो गला गोटे टेंशन सर हाँ ना पार गला गोटे टेंशन सर कहीं टेंशन सरीगले माने कॉलेज जीवा कॉलेज रे गोटे हाउस मस्त स्कूल रे जहाँ है छाड़ कॉलेज जीवा माने गोटे बाइक रो जीवा स्कूटी रो जीवा बाइक रो जीवा कि ये रे जीवा पैंट सार्ट पिंधिकी फुल पैंट सार्ट फॉर्मालिटी पैंट सार्ट पिंधिकी जीवा किसी असुविधा नहीं बिंदास से छुआ मान इच्छा तो बापा माँ कहते आम गोटे भल छुआटा मार्क रखिले भल कॉलेज रे पढ़ेबा भल गोटे साइंस कराइबा कि ये माने जेकोसी जहाँ भी गोटे भल लाइन को आम पठेबा यहाँ हूँ बापा माँ चिंता कि छुआ मान चिंता सड़ा परीक्षाटा सरी जाइए जिंदाबाद एबे आमे जीवा कॉलेज रेजल्ट केबे आसीबो रेजल्ट आसला पर मु भगवान के डाकुची मु पास हो जाए किंतु बापा माँ इच्छा भगवान को एतक चाहूँगी मार्क भल आसू रेजल्ट भल आसू भल मार्क रखू मो छुआ मो पुआ माने मो छुआ मो पुओ भल मार्क रखू ये सब बापा माँ इच्छा ओके तो सही बापा माँ इच्छाटा आज पूरण हो पारुनी केबे भी कहीं बापा माँ समस्त चाहती मो छुआ फास्ट डिविजन आसू मो छुआ भल मार्क आणु कि छुआ मान के 197 135 195 130 200 ये मार्क थाए तो ओबियसली एबे गोटे छुआर रेजल्ट आसाला 295 300 पाखापाखि तथापि बापा खुशी ना चिंता करते केते बापा माँ ऊपर चिंता किंतु पुओ कहूँ जहाँ सरा पार हो जाए 300 295 माने आ 5 मार्क कम 300 हो जाता ओ ग्रेट केते मार्क आसवा कथा केमती आसीगला ये हूँ छुआर चिंता किंतु बापा माँ मो पुओ पंचम क्लास रे परा 295 रखुला षष्ठ क्लास रे रखितला सप्तम क्लास रे रखितला 400 450 9 क्लास रे रखितला 500 एथरे कोन 300 ये कोन नाइ सार को कहबा अमुक करबा तमुक करबा केस करबा डेंकी वांगी सब किछि करबा ये सब तांकर चिंता तो ये जिनसटी को हटे दवा पई छुआ मन को चिंता जेंतेली पारे जाइछे जाहु जहा भी हो सपटे छुआ मन को चिंता कथाटा बुझले ना ठीक से मार्क करंतु छुआ माने केते उपरे चिंताधारा बापा माँ ताठू आउ टे उपरे चिंताधारा छुआ मैंने भावुं आम सब पार जमती भी हो फेल हवा परीक्षा पार कॉलेज टी पाद पकईवा ये सिस्टम चलती तो सही अनुसार तापर रिजल्ट किसी दिन बाहर पर केते झील मान मृत्यु देखिए कहार एक्सीडेंट कहार पार्टी तुंड मुझे रखी था गोटे बड़ बड़ घर झील मैंने देखिए मुझे रखी था मुझे करते ये करता ये जिन गुड़ा बड़ बड़ माने छुआ मैंने बड़ घर घर छुआ मैंने समस्ते ये कथा कहते मुझे मार्क रखी था न्यूज आसिक सामने छिड़ा कह मुझे मार्क रखी था एत करते एमती करते आपड़ एत कम मार्क देते से ये समीर रंजन दास एत करदे एत कम करदे एत ये करदे ये सब छुआ मान कर किंतु माने रिचेकिंग है बेले से ताठू कमिज मार्क से चिंताधारा ना आम अधिका पाइबू ये जिनटा सब
ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଦେଖିବ ଜଣେ ବିଷ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଫାଶୀ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। କାହିଁକି? ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯେତିକ କର୍ମ କରିଥିବ ସେତିକ ତମକୁ ଫଳଟା ମିଳିବ ନା। ତୁମେ ଯଦି ସେତିକ କର୍ମ କରିନଥିବ ଫଳ ପାଇବ ମତେ ବେଶୀ ଦରକାର। ଲେଖିଥିବ 2 ଧାଡି, ଖୋଜିବ 5 ଧାଡି, ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକ ଅନୁରୋଧ କି ସେମିତି ସବୁ କିଛି କରନି। ଯେତିକ ହେଇପାରୁଛୁ ଯେତିକ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ମୁଁ ଏତିକ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକ ହିଁ ମିଳିବ, ଯେ ଏତେ କରିଛି ସେତେ କରିଛି ଏସବୁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଯେତିକ ହେଇଛି ସେଟା ହିଁ ଭଲ, ସେଟା ହିଁ ନେଇକି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ଲସ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ଏବେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲାଣି, ପ୍ଲସ ଟୁ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ କାଢିଲା ପରେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଏଗା ସବୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଗା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ ଟୁ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପ୍ଲସ ଟୁ ଯୋଉଠି ବି ବାଜିବ, ଯୋଉଠି ଫର୍ମ ପକେଇବେ, ଯୋଉଠି ବି ବାଜିବ, ଯୋଉଠି ବି ସିଲେକ୍ସନ ହବ, ଯୋଉଠି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବେ, ପାଠ ପଢିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ପ୍ଲସ 3 ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ରଖ। ଏବେ ଖାଲି କହିବେ ଯେ ଏତେ ମାର୍କ ଆସିଗଲା, ସେତେ ମାର୍କ କମିଗଲା, ଏତେ ହେଇଗଲା, ମୋର ଆହୁରି ଦରକାର, ଏଇଟା ସବୁ ବେକାର କଥା। ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକ କହିଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଟିକେ ଭଲ କେମିତି ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଏତିକ ଅନୁରୋଧ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା କି ଇଏ କରିବା ଏଇଗା ସବୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ମୋ ଜାଣତରେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକା ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏ କି ନିଜସ୍ୱ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଳି ଗୋଲଜଟାକୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ କହିବି ଯେ ଯାହା ବି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଗା ସବୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେ କି କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ଏଇଗା ସବୁ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରୁହ, ନିଜ ଇଏରେ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି ଯାଉଛ ସେଇ ଲାଇନରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଇନରେ ଯାଅ, ଭଲ ଇଏ କର, ଏଜୁକେଟେଡ ହୁଅ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ହେଲା କି। ତ ତେଣୁକରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେମିତି ହିଁ କର। ଆଉ ଭଲ ପଢେଇକି ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଇ ହୋପ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ କି ଏହା ଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ପଢିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ଭାବିକି ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ। ଓକେ, ଟାଟା ବାଏ।